Makan bakso lava super pedes, kuy. Bang, makan bakso lava yang super pedas. Nah ini nih, udah gua pesen nih, bakso lava super pedas nih. Kita unboxing. Wah, gedenya semoga gua nih guys. Gentong guys. Coba yuk kita siap plus ya. Nggak pedas. Kita coba ya. Wah. Tuh guys, lihat guys, tuh guys, tuh. Nih lihat nih guys, tuh. Wah. Kita cobain bakso kacang dulu guys. Bismillah. Coba ya, aku cobain makan cabenya dong guys. Cobain ya. Nah. Wah gila sih pedesnya jadi di akhir guys. Pelan-pelan.